I dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Judokasta. Danas imam tu čast po prvi put da imam gosta iz Slovenije, najbolju slovensku judistkinju do 70 kilograma, Anka Pogačnik. Anka, dobrodošla u Judokast. Dobrodošle. Hvala na pozivu, hvala svima i ajmo, počnimo. Anka, jesi li ti kad kući? Sad trenutno na kampu u Sloveniji, prije toga Japan, prije toga gdje si bila sve zadnjih par mjeseci? Da, stvarno sad je bio baš težak period. Trenirali smo puno zato što u klubu nemam baš puno sparinga. Trebala sam da putujem i idem okolo. Bila sam sad 3 sedmice u Japanu. Prije toga bila sam u Češkoj, u Hrvatskoj, na svim možnim takmičenja zato što na početku godine sam imala ozljedu, trebala sam operaciju i onda nisam znala kako da se vratim, trebalo mi dugo vremena i to sam ispustila i takmičenja, tako da sam trebala sad da nadoknadim i eto, trebala sam da putujem. Olimpijske igre su blizu, ovo su tvoje prve igre, je li tako? Da. Kakav je osjećaj? Meni baš super, ono što zadnje olimpijske u Tokiju ispustila sam za 6 poena, bila sam prva i van toga i bilo jako udarac, mislim ono baš jako razočarenje i sad sam toliko bolje, ono, baš sam sretna zato što ušla sam bez problema, lagano u zeleno i eto, bio bolji završetak toga. Svakako puno sreće te želimo u Parizu na olimpijskim igrama i nadamo se nekoj od medalja. Hvala. Kaži mi kako je na kampu? Juče smo pričali sa Katarinom, a znam da su tu i djevojke iz regiona. Je li to ženski kamp ili ima i muških na kampu? To ti je samo za žene što ide na olimpijske, ima i Samadžić, ima i Matić, Krišto. Ima ih puno i djevojaka što idu na olimpijske i djevojaka što su mlađe i što nam pomognu i baš im hvala da su došli iz Srbije, iz Hrvatske i Finke imamo ovdje i zadnje pripreme prije odlaska na olimpijske igre nemamo toliko jakih treninga koliko imamo kao specifični borbe sa suđenjem, one randorje što odradimo na polno i to je to. Kako je bilo u Japanu? U Japan je super. Izvim, koliko puta si bila u Japanu ove godine? Čini mi se da si bila već prije. Bila sam u decembru prošle godine i evo sad sam drugi put za redom, a sve ukupno ne znam, sigurno 10 puta. Išla sam svake godine osim kad je bila korona. Meni je tamo baš super. Hrana mi odgovara, ljudi mi odgovaraju, gdje god da treniramo ima baš puno djevojaka koji nisu u reprezentaciji, koje ne trebaš da izbjegavaš, da radiš neku taktiku, ali samo da se potučeš i to mi je super. Kvalitetne su, ne znam, tamo ima na jednom treningu 20-30 djevojka koje bi mogle da osvoje, ne znam, bilo koju medalju. Baš su dobre i to mi je super. Da, zadnje tvoje takmičenje je bilo u Kazahstanu, je li tako? Zadnje je bilo svjetsko, ali je bilo veliko razočarenje, tako da ne bi da pričam o tome, ali išla sam na sigurno, znala sam da sam unutra za olimpijske igre, ali željela sam mnogo bolji rezultat, izgubila prvo kolo i ne bi da se pohvalim s tome. Ništa, idemo dalje, svakako, to je bio i test pred olimpijske igre. Dobre su pripreme, tako da vjerujemo da ćeš uspjeti da ostvariš svoj san i da osvojiš medalju. Kaži mi da se vratimo na početak tvoje karijere. Sjećaš li se prve osvojene medalje i svog prvog takmičenja? Da, baš dobro se sjećam. Kad sam bila klinka, počela sam u 2. razredu osnovne škole. Počela sam zato što mi već brat trenirao, imam starijeg brata, on već trenirao. Išla sam da ga vidim na nekom takmičenju, sviđalo mi se,
vidjela sam da je to sport isto za žene i od tad sam počela da treniram. Prvo takmičenje je bilo mnogo brzo, ne znam, poslije godinu dana, neke za djecu. I osvojila sam drugo mjesto, to mi je bilo ono, ko da sam zlata, onu medalju sam nosila čitav dan okolo, baš sam bila presretna i tako se počelo i drago mi je da još sad traje. Super, odlično. Kaži mi, kako je dalje tekao tvoj put? Ti se takmičiš već jako, jako dugo. Da, onda sam kad sam bila mlađa, bila sam mala debela, radila sam plus, još nije bilo, bila sam plus 57 zato što nije bilo 63, imala sam 60 kila, uvijek sam bila treća, uvijek sam u nekom polufinalu dobila neku još deblju i tako sam uvijek izgubila polufinale, bila uvijek treća, imam mora bronze, ali bilo mi je dovoljno, bila sam presretna, svaka medalja mi nešto značila i tako sam nastavila, onda došla u kadete, bila peta na prvom europskom prvenstvu za kadete. To mi je dalo neki elan i od tad već sam 16 godina u 70 i to je to, mislim, počela ko debela 70, sad sam malo manje debela, ali baš mi je dalo elana, tako se i nastavio moj put. Dobila sam neke sportske stipendije, neki status u školi koji mi je pomogao da sam mogla da treniram i da pravim školu. I onda sam dobila i posao u vojsci, imamo sportsku enotu, znači da objasnim, nema ništa, nisam vojak, nisam ništa, ali samo sportska enota, daju mi neku sigurnost, daju mi neke pare, da mogu da treniram, nemam nikakvih obaveza i to mi baš dosta znači, mi pomoglo da se osamosvojim, kako da kažem, i eto, tako sam nastavila. To je svakako jedno od narednih mojih pitanja za vojsku. Jesu li još uvijek pod ugovorom s njima? Da. Super. Da. Kod nas je baš teško doći u vojsku zato što primaju samo 70 najboljih sportista iz svih sportova. Trebaš da napraviš neki veliki rezultat da uđeš unutra, ali onda nije baš teško da ostaješ. Trebam da imam perspektivni razred, to znači trebam da sam na rankingu među 64 i nešto tako i to je to. To kako super, ti si jedna od generalno judista koja ima jako, jako dug kontinuitet i borbi i takmičenja, bukvalno ne izostaješ ni sa jednog turnira, možda i jedan da se desi da odmoriš, ali jako, jako puno takmičenja imaš tokom godine i generalno tokom karijere. Ko još čini tvoj tim? Ko još staje iza tebe pored vojske? Da li, naravno, Olimpijski komitet, imaš ti još nekih, da kažemo, sponzora i neku podršku sa strane? Ima savez, ima judo savez Slovenije. Oni ti daju neki budžet koji zavisi od tvog rezultata prošle godine, tako dobiješ neki budžet koji možeš da koristiš samo za takmičenja i pripreme. Ima klub mi je velika podrška. Prije nekoliko godina sam se vratila u moj stari klub kojem sam i počela i moj stari trener i oni su mi baš velika podrška zato što i kad sam ozlijeđena i kad mi ne ide, oni su tu za mene, oni sve to razumeju i to mi je baš drago. A inače imam neki klubski sponzor koji je moj sponzor, mislim, zbog mene i tamo i to i on mi je isto velika pomoć ako mi ponesta budžeta zato što puno takmičenja, puno priprema i sve je baš skupo, sve oko IGF-a baš je skupo zato mi pomogne kad treba. Imam sponsorski auto. Sponsorski auto od saveza, to. Je li Suzuki još uvijek?
Da, Suzuki je sponsor saveza i oni dodijele, oni odluči kojim sportistima će dati auto. Ja sam već drugu godinu njihovo ime i tako mi je baš, hvala im, to je to. Kako ide Suzuki? Suzuki ide, ima pogon na 4 kola, ima sve, mali džip, baš mi super. Odlično, odlično. A kaži mi, kako se psihički spremaš tokom mečeva i kako generalno psiha utiče na tebe i na tvoje borbe? Radim sa psihologinjom, ona mi baš dosta pomogne. Sad poslije operacije, sad poslije oporavka, zato što su olimpijske igre bile toliko blizu, nisam mogla da rehabilitiram kako je bilo potrebno. Oni su me neke 4 mjeseca, ja sam se za 2 vratila, nekako su me slepili za da mogu da stojim, da mogu da se borim i to je to. I nije mi išlo baš dobro, svaki kamp, svake takmičenje, imala sam u glavi neku zavoru, ne znam kako da kažem, i ona mi je baš pomogla u tome i da sam sad psihično jačija, da lakše treniram i to. Tako da, ne znam, prije takmičenja pokušam da ostajem mirna, znam da imam podršku, znam da zavisim od sebe, znam da sam dobro trenirala i samo želim da pokažem dobar judo, koliko daleko će me to dovesti, valjda želim medalju, ali nije uvijek tako. Da li upravo ta povreda i operacija, da li ti je to bio najveći izazov tokom karijere da se vratiš dalje na tatami? Da, sad u zadnje vrijeme da, zato što olimpijske igre bile su blizu, nisam znala koliko dugo će to trajati da se vratim, ako mogu da se vratim u staroj formu. Operisala sam lijevi lakat, lijeva ruka, lijevakinja, mnogo mi je bitna ova ruka i baš mi je drago da sam se mogla da se vratim, da mogu normalno da treniram, nije mi žao, znali smo možda da je to greška ili nije, ali rekao mi trener, stojimo iza tebe, tako smo se odlučili, stoji iza toga šta god da bude. Zato sam ispustila prve 3-4 takmičenja u godini i nadoknadila sad. Bila sam u Kazahstanu, bila sam u Tadžikistanu, bila sam ni i zbog toga. Kaži mi, koje ti je najdraže sjećanje na takmičenje, neko najdraže takmičenje ili medalja najdraža? Sigurno europsko, seniorsko u Bulgariji, kad sam osvojila medalju. Tad mi nije išlo baš dobro, puno bilo ozljeda i nekako su me se sastavili da sam odradila takmičenje i ništa nisam očekivala. Išla sam tamo, europsko veliko takmičenje, ali da sam dobila medalju, bilo je baš mi bilo drago, dobila sam veliku motivaciju za dalje, poslije razočarenja, poslije Tokija, kad sam htjela da prestanem da treniram i onda ova medalja još draži mi je. Da. Koja je razlika između japanskih kampova i evropskih? Evropski kampovi su mnogo na jačinu, mislim na snagu. Sve ove judiskinje već znaš, moraš da nešto taktiziraš, a u Japanu dođeš na trening, ima minimalno 10 randorija, 20 randorija, radio tehniku, radio na feeling, ne znam kako da kažem, nadam se da ćeš me razumjeti, na uzdržljivost. Duži treningi su i ja mislim da je to najveća razlika. Ovdje kad dođeš na neki kamp u Europi ima 6, 7, 8 randorija, a tamo nema ništa ispod 10, 15, možda 20. Da, to svakako i pravi razliku i
i u treningu Da. i na strunjači. Reci mi kako balansiraš između treninga i privatnog života? Vidim da nemaš toliko slobodnog vremena, da nisi često van sale. Kad uhvatiš vremena i kad si na odmor, kako provodiš dane? Stvarno, baš dosta želim da se družim sa familijom, da njima posvetim što više vremena mogu i prijateljima, neka kavica i ovo, neka lagana druženja, neki kino, mislim, kad dođem kući i kad imam nešto vremena, volim da idem na bicikl, volim da provodim vrijeme u naravi, pročitam kakvu knjigu, pogledam neki film, Netflix, to je to. Super. Nakon olimpijade, koje je dalje takmičenje? Planiraš li Zagreb ili odmaraš? Ne, Zagreb ću sigurno ispustiti, možda ću doći tamo zato što mi je blizu da vidim, da podržim ekipu sa tribina, ali imam vojnu svjetsku u oktobru, to moram da odradim, to mi je u pogodbi, tako da sigurno radim to, onda ću vidjeti kako ću nastaviti i koliko dugo ću još trajati moja karijera. Trajeće sigurno. Gdje se održava svjetsko vojno? Uzbekistan, Tadžikistan. Super, odlično. Ko još nastupa iz reprezentacije? To svako odlučuje za sebe, ali u vojsci su isto Leški, Andreja, Pojak, Martin, Maruša, Štangar, to ima i Enej Marinić, tako da ne znam, nadam se da će nas biti što više. Znam da neki od njih poslije olimpijskih treba rehabilitacija, neke ozljede, svi smo nešto pomalo ozlijeđeni, ali nadam se da što više. Da, svakako fokus olimpijada i tu sad i najveće i pripreme i najveća želja za tim rezultatom. A bilo je ovdje pitanje i na Instagramu, a svakako ja sam htio da pitam s kim najviše voliš da sparinguješ i ko ti je najteži protivnik generalno na turu? Sad smo neki mali tim sa Metkom Lobnik i Grega Brod, to mnogo putujemo zajedno, mnogo radimo zajedno, tako da većinu vremena preživim s njom, ona mi je ok, dobro se razumijemo, a u klubu ima par ljudi koji nisu isti nivo kao ja, ali zbog mene su došli sad prije olimpijskih da mi pomognu, došli su na trening, zato baš im hvala, uzeli su vreme su uzeli da dođu na trening, da mi sparuju, tako da oni su mi zlato. I najjači protivnik, sigurno najjača na Balkanu, Barbara Matić, ona mi je svjetska zvijezda, i inače mi ne odgovara mi Van Dijk, ona mi nikako ne odgovara, s njom se baš teško borim, ali to je to. Malo prije si spomenula da ne znaš koliko ćeš trajati, a ja se nadam iskreno da ćeš barem još jedan olimpijski ciklus. Da li već imaš neke planove za budućnost? Čime ćeš se baviti nakon juda? Da li ostaješ u sportu ili imaš neke druge planove? Prvo, sljedeće olimpijske sigurno me nećete vidjeti, ali koliko dugo će traje moja karijera vidjet ćemo. Do sad sam zdrava, koliko toliko. Osjećam se 5 godina mlađa kako jesam, ali za budućnost ne znam još, ali mogu da radim u klubu, voljela bi da radim sa djecom, već sad imam neku grupu djece koja mi je super. Ja mislim da ne bi bila trener seniorske ekipe, ali sa djecom volim da radim. Diplomisala sam iz logistike, tako da i to mi je što me veseli, tako da to je to. Kaži mi,
gdje mogu pronaći tvoj klub i kad su treninzi? Moj klub ti je u Kranju, to ti je blizu Ljubljane. Imamo salu iznad bazena, olimpijskog bazena. Treningi su za djecu 2-3 puta sedmično. Mi smo poslije njih. Mi člani počnemo u 6:30. To je to. Tako da svi koji su zainteresovani, koji su u Sloveniji blizu i žele da treniraju judo, nek se jave Anki. Ima li klub profil? Da, ima. Judo klub Triglav. Ostavit ćemo dole link i javite se, dođite, trenirajte sa olimpijskim takmičarima. Treba mi nastaviti, tako da evo, dobrodošli svi. Kaži mi, koji je tvoj savjet za mlade judiste? Da li daješ savjete, ajde generalno u klubu, kažeš da radiš sa mlađim uzrastima i generalno za mlađe judiste koji tek ulaze da li generalno u sport ili u te profi vode. Koji savjet ti imaš da im daš? Da nikad ne odustajete. I kad ti na početku ne ide, samo treba rad i neka disciplina i sve se vrati, sve se uzvrati. To je to. Kako ostati motivisan i da ostaneš u fokusu u borbi? Da znaš koliko si potrenirao, kako si trenirao, koliko rada imaš iza sebe, i samo misli na svoje, na svoj judo, na u čemu si najbolji. A reci mi, koja je tvoja, to sam imao i pitanje na Instagramu, koja je tvoja specijalka? Smiješ li odat? Najviše borbi dobijem na Sotomaga Komi, ali meni najdraži Ippon Seoinage. Visoki Ippon Seoinage, to je to. Klasika. Da možeš da biraš neki drugi sport, a da nije judo, čime bi se bavila? Ne znam, ne volim da trčim to, mnogo mrzim da trčim, tako da sigurno atletika mi nije sport za mene. Možda bi odbojku, odabrala bi odbojku, dobro mi ide igre s loptom, tako da nešto tako, odbojka, to je to. Jesi bila u Španiji sada, nisi? Ne, mi smo bili na Japanu. Da. Znači nisi stigla tamo stići. A reci mi, imaš li neke rituale pred borbu, pred mečeve? Da, slušam muziku, uvijek istu muziku, nosim iste čarape, želim da radim isto kao svako takmičenje, nema veze da li je to Europski kup, Europsko prvenstvo, isto će biti na olimpijskim igrama. Tako da držim se svog puta, svog rituala. Prelazimo na Instagram pitanja. Bilo ih je. Maša pita kad dolaziš u Beograd? Beograd mi je jako drag grad. Mislim, Srbija mi je jako draga. Puno ljudi tamo poznam. Baš su mi super i nadam se da što brže, neću reći kada, ali ja mislim da uskoro. Sigurno. Dobro, ovo su bili najteža protivnica, to smo pitali. To bi bilo to, smo manje više sve prošli. Takmičenje, uglavnom ista pitanja se vrte. Prijećemo sad na još jedan segment, da pokušamo da pogodimo osvajača olimpijskih igara. Ajde. Krenut ćemo od 48. Jel mogu da otvorim listu koja je sve tamo? Čekaj, da otvorim rank listu pa ću vidjeti, čekaj.
Iskreno, puno ih ima. Ko će Ajmo, popiti ajmo. sve kategorije? Ne, idemo. Ja bi za sve kategorije gdje je Slovenac, rekla bi Slovenac, tako da 40 ostane štangar. 60? 60, ne znam ovih malih ljudi. Ali, čekaj, da par nekog da nađem. Čekaj. Taipei. Janka. 52? Krasnići. Ili Jape. 66? Joj. Abe. 57? Zame Kaiser. Ali i Sisik, francuskinja. 73? Čekaj, ne znam muška kategorija. Hejdarov. 63? Leški. 81? Grigalašvili. 70? Rekla bi sebe, ali i da Barbara Matić pobjedi. To je to. Bila bi presretna i za nju. 90? Nek bude malo vaše, ajde Majdo. 78? I mi se tako učimo, jel? Metka Lobnik i Wagner. 100? Sulimanidze. Plus 78? Žabić. I plus 100? Riner. To... Čućemo se poslije olimpijskih pa da vidimo gdje smo. I šta nam je stoš? Mix team? Japanci. Znači, vraćaju Francuzima za Tokio. Da, mislim da je bilo to iznenađenje i nek se sad uzvrati. Anka, hvala ti na izdvojenom vremenu i što si bukvalno između treninga se javila i popričala s nama i prenijela svoju priču i svoje iskustvo. Želim ti puno sreće na olimpijadi i nadam se da će biti i snage i za olimpijske igre u Los Angelesu. Baš vam hvala na pozivu i hvala svima. Svakako, nadam se da ćemo se uskoro i vidjeti ponovo. Da, i nadam se da ste me sve razumeli, zato što... Odlično. Nema Nije razloga. to moj jezik, ali možda je bolje nego engleski. Super se snašli. Hvala ti i hvala vama što ste gledali Judokast. Hvala.